क्या आपने कभी अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की है, जैसे कोई आपको देख रहा हो, मगर जब आप मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। रात की तारीकी और खामोशी में एक अनजानी खौफ की परछाई आपके साथ चल रही हों। ये कहानी इन्हीं परछाइयों की है जो हमेशा हमारे आसपास होती हैं, मगर हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वो साए हमारे पीछे अपने राज छुपाए होते हैं। आज की कहानी भी इन्हीं साए के राजों के बारे में है, जिससे जानना हर एक के बस की बात नहीं है। अगर आप भी हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो आपसे दिल से गुजारिश है कि हमारे चैनल हॉरर लाइन वाक़यात को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये कहानी है एक नौजवान लड़की आयशा की, जो एक पुरानी, भारी और खौफनाक हवेली में अपने वालिदैन के साथ रहती है। हवेली एक पुरअसरार माजी और इन कई कहानियों से भरी हुई है, जहां रात की खामोशी एक अजीब सी दहशत पैदा करती है। ये हवेली आयशा की जिंदगी का मरकज है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये हवेली अपनी दीवारों में कितने खौफनाक राज छुपाए हुए है। आयशा एक आम सी लड़की है जो अपने वालिदैन के साथ गांव की एक पुरानी हवेली में रहती है। ये हवेली इसकी माँ के खानदान की है, जो सदियों पुरानी है। ये जगह इतनी ही पुरअसरार है जितनी खूबसूरत। इसके बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें और दीवारों पर लटकते पुराने पर्दे हवेली को एक खौफनाक लेकिन दिलकश रूप देते हैं। एक रात आयशा को ख्वाब में एक अजीब सा मंजर नजर आता है। वो खुद को एक बड़े वीरान जंगल में पाती है, जहां हर तरफ धुंध है और दरख्तों के बीच में एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई देता है। आयशा देखती है कि एक साया इसे देख रहा है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वो साया गायब हो जाता है। ये ख्वाब इतना हकीकी होता है कि आयशा की आंख खुल जाती है और इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आयशा की दोस्त सुमेरा, जो इसके साथ ही गांव में रहती है, अक्सर इसे गांव के पुरअसरार किस्से सुनाती है। एक दिन सुमेरा आयशा को बताती है, गांव में लोग कह रहे हैं कि रात के वक्त एक साया नजर आता है जो लोगों को डरा रहा है। ये सुनती ही आयशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इससे अपने ख्वाब का साया याद आता है। क्या तुमने सुना? सुमेरा ने धीमी आवाज में कहा। लोग कहते हैं कि गांव के कब्रिस्तान में एक रूह भटक रही है। आयशा का दिल घबरा जाता है, लेकिन वो खुद को तसल्ली देती है कि ये सब कहानियां महज लोगों की बनाई हुई हैं। आयशा को अपने ख्वाबों की सच्चाई जानने की लगन होने लगती है। वो और सुमेरा गांव के एक बुजुर्ग बाबा जी के पास जाने का फैसला करती हैं, जो अपने पुरअसरार इल्म और कदीम किताबों की वजह से मशहूर हैं। जब वो बाबा जी के पास पहुंचती हैं तो वो एक पुरानी किताब निकालते हैं। इस किताब के जिल्द पर अजीबो गरीब निशान बने होते हैं। बाबा जी बताते हैं कि ये किताब गांव के पुरअसरार राजों को छुपाए हुए है। किताब के सफ़हात पलटने पर आयशा और सुमेरा को एक कहानी नजर आती है जो इनकी तवज्जो को खींच लेती है। किताब में एक लड़की की रूह का जिक्र था, जिससे अपनी बेकसूरी की सजा मिली और अब वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। वो लड़की इसी हवेली में रहती थी जहां आज आयशा रहती है। ये रूह रात के वक्त इस लड़की के ख्वाबों में आती और इसे अपनी कहानी सुनाती। आयशा को यूं महसूस होता है कि ये कहानी इसी के ख्वाबों से जुड़ी हुई है। इससे यकीन होने लगता है
کہ اس کی حویلی میں کچھ پر اسرار ہو رہا ہے۔ عائشہ اور سمیرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو جاننے کے لیے گاؤں کے پرانے قبرستان جائیں گی، جہاں کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی دفن ہے۔ قبرستان میں ہر طرف ایک خاموشی کا عالم تھا، جیسے وہ بھی کسی بڑے راز کا بوجھ اٹھائے ہو۔ عائشہ کو وہاں وہی سایہ نظر آتا ہے جو وہ خوابوں میں دیکھتی رہی ہے۔ سایہ ان کے قریب آتا ہے اور ایک بھیانک حقیقت سامنے لاتا ہے۔ سایہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ ایک بے قصور لڑکی کی روح ہے جس سے ظلم کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے بھٹک رہی ہے۔ عائشہ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ سایہ اس کی حویلی سے جڑا ہوا ہے اور وہ اس کا راز جاننا چاہتی ہے۔ ایک دن عائشہ نے حویلی کے ایک پرانے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں اس نے پہلے کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ کمرہ بند تھا اور اس کی چابی اس کی ماں کے پاس تھی۔ عائشہ نے ماں سے کمرے کی چابی مانگی، مگر ماں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ کمرہ بند ہی رہے تو بہتر ہے، اس کی ماں نے کہا۔ اس میں کچھ ایسے راز ہیں جنہیں جاننا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ لیکن عائشہ کے دل میں تجسس اور بڑھ گیا۔ عائشہ کسی طرح وہ چابی حاصل کر لیتی ہے اور کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اندر ایک پر اسرار صندوق رکھا ہوتا ہے۔ جب وہ صندوق کھولتی ہے تو اندر سے ایک پرانی ڈائری نکلتی ہے۔ اس ڈائری میں اسی لڑکی کی داستان لکھی ہوتی ہے جو اس حویلی میں رہتی تھی۔ اس ڈائری کو پڑھنے سے عائشہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی معصوم تھی اور اسے حویلی کے مکینوں نے دھوکے سے قتل کر دیا تھا۔ اب اس کی روح انتقام لینے کے لیے بھٹک رہی ہے۔ عائشہ کو معلوم ہوتا ہے کہ حویلی کی دیواروں کے پیچھے کئی اور راز چھپے ہوئے ہیں۔ وہ اور سمیرہ ان دیواروں میں چھپے راستوں کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، جہاں انہیں بہت سی پر اسرار چیزیں اور نشانات ملتے ہیں۔ ایک رات جب عائشہ اور سمیرہ نے حویلی کے اندر چھپے راستے کی حقیقت کو جاننے کا فیصلہ کیا تو انہیں ایک پر اسرار دروازہ ملا۔ دروازے کے پار ایک پرانا کمرہ تھا جہاں وہ روح قید تھی۔ وہاں سایہ دوبارہ ظاہر ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اسے آزاد کریں یا اس کے انتقام کا سامنا کریں۔ عائشہ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس لڑکی کی مدد کر سکتی ہے اگر وہ اس کے ساتھ انصاف کرے۔ اس نے اس لڑکی کی داستان گاؤں والوں کو بتائی اور سب نے مل کر اس کی قبر پر جا کر دعا کی۔ آخر کار اس لڑکی کی روح کو سکون ملا اور وہ روشنی میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ گاؤں میں دوبارہ سکون اور امن قائم ہو گیا۔ عائشہ کے خوابوں میں وہ سایہ اب کبھی نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنی ہمت اور سچائی کی مدد سے ایک خوفناک راز کو بے نقاب کیا اور ایک بے قصور روح کو سکون دلایا۔